Sawadee Pop! Alright. Meron tayong pork knuckle dito. German pork knuckle. Yan, crispy check. Okay, German sausage. Tapos meron tayong gulay-gulay. At saka mashed potato. At sausawan nila dito. Ito. Yan. Ito yung sausawan nila. Yan. Siyempre, ano pang hinintay natin? Crispy check natin. Alright. Dito. Ano? Dito. Hirap riwain. Yan, no? Sobrang laki pa. Wala pa natin. Yan. Yun. Yan, ito na. Yan. Crispy check. Sausaw natin. Tikman natin. Ayun o. Yup. Crispy. Sarap. Sarap mga paps. Alright.